हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानन्दं नमस्ते जगन्नाथाय नमो यशोवन्तानन्दं बलराम नमो नमः बलराम नमो नमः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि यानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करिया जाऊँगी महापुरुष अच्युतानंद शिष्य तांकर प्रिय शिष्य रामचंद्र दास पचारुचंद ही गुरुदेव कलिजुग शेष ही सत्यजुगर आगमन ई संबंध मालिका शास्त्र माध्यम आपण कलिजुगर लोक मान को अनेक संकेत देइछन्ति। तेणु ही गुरुदेव से भली आउ किछि संकेत दियंतु। श्रीमंदिर पत्थर खसिबा कल्पवट डाल छेदन होइबा बड़ देउल उपरी अरुण स्तंभरी सागुणा बसिबा ये अनेक संकेत आपण देइछन। अकाल रे लिंब कढ़ी आचरिबा अकाले आंब बौल धरिबा अबेलारे अधीन रे कोइली बोबेबा ई सबु कड़ी शेष ही सत्यर शुभारंभर संकेत आपण अनेक मालिका शास्त्र माध्यम कलिजुगर लोक देइछन्ति। साधारण लोक माने जिमिति जानि परिबे ये कड़ी शेष ही सत्यजुगर आगमन होइछि बा जुग परिवर्तन ये संकेत भाव साधारण लोक माने जानि परिबे। महापुरुष अच्युतानंद सुंदर भाव में बुझाउछन्ति मालिका शास्त्र माध्यम शिष्य रामचंद्र आगे कही कलिजुगर लोक मान कौन ना फिरिंगी भाषा को जतने लेखी प्रांत बेनिक्षर राखी बो साखी प्रांत बेनिक्षर राखी वो साखी प्रांत बेनिक्षर राखी वो साखी। ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धिजन देखंतु कि भली भविष्यत अच्युतानंद महापुरुष कहउचंदी रामरी फिरिंगी भाषा को जतने लेखी प्रांत बेनिक्षर रखिबु साखी। प्रांत कहले शेष शेषर जो अक्षर दुईटी हम ताको साक्षी रखिबु से शेष अक्षर को नहीं कलिजुग शेष सत्यजुगर आगमन हेब। ध्यान देवे हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धिजन ना रामायण शास्त्र ना श्रीमद् भागवत महापुराण ना आपण देखिए महाभारत ना श्रीमद् भगवत गीता क्यों थे ई विषय नहीं आलोचना ही नहीं जहाँकि अच्युतानंद महापुरुष बा पंच सखा माने मालिका शास्त्र रे आलोचना करिसंति। फिरिंगी भाषा को जतने लेखिबु प्रांत बेनिक्षर साक्षी रखिबु तापरे कौन देखिबु रे राम
ନା ତହିଁ ଅମଳରେ ସତ୍ୟ ହୋଇବ, ତହିଁ ଅମଳରେ ସତ୍ୟ ହୋଇବ, ତହିଁ ଅମଳରେ ସତ୍ୟ ହୋଇବ, ତହିଁ ଅମଳରେ ସତ୍ୟ ହୋଇବ। ଏ ଅଚ୍ୟୁତି ବଚନ ଆନ ନୋହିବ, ସେ ଅଚ୍ୟୁତି ବଚନ ଆନ ନୋହିବ। ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଜୟ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିରିଙ୍ଗି ଭାଷାକୁ ଯତନେ ଲେଖି ପ୍ରାନ୍ତ ବେନିକ୍ଷର ରଖିବୁ ସାକ୍ଷୀ, ତହିଁ ଅମଳରେ ସତ୍ୟ ହୋଇବ, ଅଚ୍ୟୁତି ବଚନ ଆନ ନୋହିବ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବାକ୍ୟ ଆନ ହେବ ନାହିଁ, ତୁ ଫିରିଙ୍ଗି ଭାଷାକୁ କ'ଣ ନା ଯତନରେ ଲେଖିବ। ଫିରିଙ୍ଗି ଭାଷା ହେଲା କ'ଣ ନା ଇଂଲିଶ, ଫିରିଙ୍ଗି ହେଲେ କି ଇଂରେଜ ମାନେ, ତାଙ୍କର ଭାଷା ଯେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଆମର ଭାଷା ହେଲା ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗଳାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଷା ହେଲା ବଙ୍ଗଳା। ତେଣୁ ସେ ଫିରିଙ୍ଗି କଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ, ତାଙ୍କର ଭାଷା ହେଲା କ'ଣ ଇଂଲିଶ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଫିରିଙ୍ଗି ଭାଷାକୁ ତୁ ଯତନରେ ଲେଖିବୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂଲିଶକୁ ତୁ ଯତନରେ ଲେଖିବୁ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯତନରେ ଲେଖିବା ENGLISH ଇଂଲିଶ। ଏଇଥିରୁ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଆଗମନ ହେଇଯାଇଥିବ ବୋଲି ହେ ରାମରେ ତୁ ଜାଣିବୁ। ଆମେ ଯତ୍ନରେ ଯଦି ଲେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଇରେ ଆମ ଦେଶକୁ ପ୍ରଥମେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ କେଉଁମାନେ ନା ଇଂରେଜ ମାନେ। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ପରେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୋଧିଛନ୍ତି 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶକୁ ପରାଧୀନରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଦେଶ ପରାଧୀନତାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା। ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିବା ସମୟରେ ଦେଶର ଶାସନ ଭାର କାହା ହାତରେ ରହିଲା? ଇ ପରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଏନ୍, ଫିରିଙ୍ଗି ଭାଷାକୁ ଲେଖିବା ପରା। ତେଣୁ ଏନ୍ରେ ଦେଶର ଶାସନ ଭାର ଇଂରେଜଙ୍କ ପରେ କାହା ହାତରେ ରହିଲା? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ନେହେରୁ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ତାଙ୍କରି ହାତରେ ହିଁ ଦେଶର ଶାସନ ଭାର ରହିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ଏନ୍ ହେଲା ନେହେରୁ। ENG, ଜିରେ ଆସିଲେ କିଏ? ତାଙ୍କ ପରେ ନେହେରୁଙ୍କ ପରେ ନା ଗୁଲଜାର ନନ୍ଦା। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ଗୁଲଜାର ବୋଲି ଯାହାକୁ କହି, ଗୁଲଜାର ବୋଲି ଯାହାକୁ କହି, ଗୁଲଜାର ବୋଲି ଯାହାକୁ କହି, ଗୁଲଜାର ବୋଲି ଯାହାକୁ କହି, ଭାରତେ ବିଦୁର ଅଟଇ ସେହି, ଭାରତେ ବିଦୁର ଅଟଇ ସେହି। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧି ଜ୍ଞାନୀ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ପରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ କିଏ ନା ଗୁଲଜାର ନନ୍ଦା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ କାଗଜ କଲମ ନଥିଲା, ତାଳପତ୍ର ଲେଖନୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ଲେଖିଦେଇ ଗଲେ। କ'ଣ ନା ୟା ପରେ ଆସିବେ କି ଗୁଲଜାର ନନ୍ଦା। ତେଣୁ ଗୁଲଜାର ନନ୍ଦା ଯାହାକୁ କହି ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି ରାମରେ ସେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଥିଲେ କିଏ ନା ବିଦୁର। ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେ କି କହିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେ ବିଦୁର ଥିଲେ ଗୁଲଜାର ନନ୍ଦା। କାମଚଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଏ ବିଷୟରେ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, କାମଚଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଲଜାର ନନ୍ଦା। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ବିଦୁର। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ସମସ୍ତ ରାଜସିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯାହା ଘରେ ଶାଗ ଭଜା ଖାଇଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବିଦୁର, ଦ୍ୱାପର ପରମ ଭକ୍ତ ସିଏ। ଆଉ ସେଇ ବିଦୁର ହେଉଛନ୍ତି କି ନା ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜ ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ନର ଦେହରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଦାସୀପୁତ୍ର ବିଦୁର ଭାବରେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏ କଥା। ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଦ୍ୱାରା ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଋଷି ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବିନା ଦୋଷରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥିଲା ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ମାନବ ରୂପରେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇ ଯମରାଜ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବିଦୁର ରୂପରେ ଦାସୀପୁତ୍ର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ।
अच्युतानंद महापुरुष कहते द्वापर जो यमराज विदुर से कलिजुगर होचने कि ना गुलजारानंदा जहा को कही द्वापरे विदुर अटई सही द्वापर जुगर से विदुर आउ कौन कहले ना से विदुर जो गुलजारानंदा हेले ENG इंग्राजी शब्द जी पर तापर आसिले कि ENGL एल हेले कि ना लाल बहादुर शास्त्री चार आसिले लाल बहादुर शास्त्री अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिले कहले लाल बहादुर नाम होइब लाल बहादुर नाम होइब धर्मनंदनक नाम बहिब धर्मनंदनक नाम बहिब महापुरुष अच्युतानंद कहउजने राम रे चार आसिले कि ना लाल बहादुर शास्त्री ENGL एल लाल बहादुर शास्त्री भारतर तत्कालीन प्रधानमंत्री थिले सुधियानी ई लाल बहादुर शास्त्री उपरे अच्युतानंद महापुरुष तांकर पूर्व जन्म कहउचंद ई द्वापर रे कौन थिले कहले से द्वापर जुगर थिले धर्मनंदन अर्थात धर्मंकर पुत्र हेउचने कि ना स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर कलिजुगर हेउचने लाल बहादुर शास्त्री बोली अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिले ज्ञानी गुणी मंडली सुधीने या पर 5 रे हेले कौन ENGL आई हेले कि ना महापुरुष कहउचंदी आई हेले इंदिरा गांधी कहले त्रिजटा वंशधर होइब तीनोटी जाति रे ज्ञान संभव तीनोटी जाति रे ज्ञान संभव तीनोटी जाति रे ज्ञान संभव त्रिजटा वंशधर होइथिबो तीनोटी जाति रे ज्ञान संभव ENGL आई रे हेले इंदिरा गांधी कहले से त्रिजटा वंशधर होइथिबो तीनोटी जाति रे ज्ञान संभव तापर जी आसीबे से तीनोटी जाति रे ज्ञान संभव जहाको महापुरुष हाड़ीदास तांकर मैत्र नीलाद्रि नंदन आगे कहिछंती ब्राह्मणर सोता यवन बनिता साधवर बहु होई बड़ी जोग शेषे काल कटाइब सुण राम दास तोई सुण राम दास तू ही है सुजने सुण राम दास तू ही सुण राम दास तू ही है सुजने सुण राम दास तू ही ए ज्ञानी गुणी मंडली सुधियानी छतिया बटरे शून्य समाधि नहीं थिबा संत महात्मा हरिदास कही देगी जाइछन ये कथा ब्राह्मणर सुता जवन बनिता साधवर बहु होई कलिजुग शेषे काल कटाइब बोले कलिजुग शेषे से काल कटाइब ब्राह्मणर सुता ब्राह्मण झील जवन बनिता जवनर स्त्री बनिता कले स्त्री एवं साधवर बहु होइकरी ये कलिजुग शेषे काल कटाउथिब सेई कथा को अच्युतानंद महापुरुष लिखिले कौन कहले बोले त्रिजटा वंशधर होइथिबो तीनोटी जाति रे ज्ञान संभव आउ कौन करिवो ना विधवा होइथिब सेहि नारी विधवा होइथिब सेहि नारी विधवा होइथिब सेहि नारी विधवा होइथिब सेहि नारी आबर होइब भारतेश्वरी आबर होइब भारतेश्वरी विधवा होइथिब सेहि नारी आबर होइब भारतेश्वरी ज्ञानी गुड़ी मंडल देखो कि दिव्य दृष्टि किभली भविष्यवाणी भारतेश्वरी होइथिबे सेही कथा को महापुरुष आउ थरे मध्य लिखिछन्ति शिवकल्प नवखंड निर्खंडरे
ବୈଧବ୍ୟ ବିଧର୍ମୀ ଶାସନ କରିବେ ଗୁହାଳେ ମରିବ ଗାଈ ବଉଳ ଗୁହାଳେ ମରିବ ଗାଈ ଦେବ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଭଳେ ହରି ନେବେ ଦେବତା ଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୈଧବ୍ୟ ବିଧର୍ମୀ ଶାସନ କରିବେ ଗୁହାଳେ ମରିବ ଗାଈ ଦେବ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ବଳେ ହରି ନେବେ ଦେବତା ଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ये कथा महापुरुष लिखिदे तेणु ही ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी महापुरुष से कथा कहते जे आबर होइब भारतेश्वरी आई रे आसिले सी ENGLI आपर होची एस एस रे महापुरुष कहते किए हेबे ई इंग्राजी शब्द रु कलिजुग शेष ही सत्यर आगमनर संकेत आमे पाइबा बोली अच्युतानंद महापुरुष कहिचंदी कौन कहले बोले सात रांड जेबे होइबे मेल सात रांड जेबे होइबे मेल से काले शेष हेब कଳି काल से काले शेष हेब कଳି काल तेणु आई परे आसिले कि ना एस एस रे होची कौन ना सेभेन विडो जेतेबेले आसीबे महापुरुष कहते सेतेबेले आंकर सेभेर विडो जेतेबेले मुख्य मुख्य उच्च पदवी रहिबे सेतेबेले महापुरुष कहते कलिजुग शेष ही सत्यर आगमन हो जाइथिबो बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की तेणु सीत भी महापुरुष कहते विधवा होइथिबो सही नारी आबर होइब भारतेश्वरी याको भल भावरे पर्यालोचना आलोचना न करि पारिले मध्य ये ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जने आपण अल्प बहुते बुझी जाउथिबे से 7 जन किए जे कि भारत वर्ष रे मुख्य आसन रे थिबे अच्युत महापुरुष कहउचंदी सेभेन विडो जेतेबेले आसीबे शासन दायित्व रे रहिबे से 7 जन जेतेबेले पूर्ण हेबो सेतेबेले ही कଳି शेष होई सत्यर आगमन हो जाइथिबो तेणु आज आम संकेत पाइछे अल्प बहुते आपण मैंने जानी महापुरुष से कहते बाबू रे अबला दुर्बला घरे घरे टेक होइब जेउ टिकाले से काल रे राम कଳି शेष हेब जानिबु एई बेल रे जानिबु एई बेल रे सुजने जानिबु एही बेल रे जानिबु एही बेल रे सुजने जानिबु एही बेल रे अच्युत महापुरुष कहते जितेबले शासन दायित्व में रही से नारी माने उग्र होइबे तेणु अबला जो दुर्बला होइकी थिले सतीदाह प्रथा थिला बाल्य विवाह प्रथा थिला एवं परदा प्रथा थिला ये धीरे धीरे देखो हटि जाइछि तेणु से अबला को दुर्बला कहूले जो माने से दुर्बलता को त्याग करी जेतेबेले नारी आगु को आसीबो बाहर को आसीबो समाज सहित पुरुष कांधरे कांध मिलाई आगु को बाहरिबो महापुरुष अच्युत कहउजने बाबू रे सेतेबेले जानिबो कलिजुग शेष ही सत्यर आगमन बा शुभारंभ हो सारानी ये संकेत तेणु इंग्राजी शब्द को ENGLIS या पर हूँ कौन ना एच शेष हूँ एच रहा कौन महापुरुष कहते हनेस्ट एच रहा हनेस्ट अर्थात साधुता तो सीधि तो महापुरुष अच्युतानंद मालिकार लिखिले बोले कूड़ को विहन होइबे सेही 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 सत्य कहिली रे ब्रजतनई सत्य कहिली रे ब्रजतनई बोले बाबू रे एच रहा कारण हनेस्ट कहले साधुता जेतेबेले संसार रे साधुता भाव आसीबो जेतेबेले संसार रे धर्मतंत्र आउरी जदि आमे बुझीबा को भल भाव रे ताले जेतेबेले धर्मतंत्र राजतंत्र धर्मतंत्र द्वारा परिचालित हेबो अर्थात राजतंत्र उपरे धर्मतंत्र अंकुश रहिबो सेतेबेले जानिबो जे कलिशेष ही सत्य जुगर शुभारंभ हैला बोली
ଅତୀତ ଆମେ ଯଦି ଯିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବା ସବୁ ଯୁଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି ସେତେବେଳେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଧର୍ମତନ୍ତ୍ରର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ତ୍ରେତା ଯୁଗକୁ ଯଦି ଯିବା ପ୍ରଭୁ ରାମ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଂହାସନରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ଭାବରେ ବସିତ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାଜତନ୍ତ୍ର କରିବା ସମୟରେ ରାଜଗାଦିରେ ବସିବା ସମୟରେ ରାଜ ଦରବାରରେ ବସି ନୀତି ନ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଧର୍ମତନ୍ତ୍ରର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ରାଜ ଦରବାରରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଥିଲା। ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମତନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ମିଳୁଥିଲା, ଧର୍ମତନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ମିଳୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପରାମର୍ଶ ତାଙ୍କଠାରୁ ନେଉଥିଲେ, ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଉଥିଲେ। ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ କି ନ୍ୟାୟ କରିବି, କି ବିଚାର କରିବି? ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଯାହା ନ୍ୟାୟ ଦେଉଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ରାମ ସେହି ଅନୁସାରେ ରାଜଦରବାର ବସିକି ନ୍ୟାୟ କରୁଥିଲେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବସିଥିଲେ ଦ୍ୱାରିକାର ସିଂହାସନରେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୂଳଗୁରୁ ଭାବରେ ଗର୍ଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସାନ୍ଦୀପନିଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ରାଜତନ୍ତ୍ର ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା, ଧର୍ମତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଅଙ୍କୁଶ ଥିଲା। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି, ରାମରେ କଳି ଶେଷ ହୋଇ ସତ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବାର ସଂକେତ ତୁ ଜାଣିବୁ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ହନେଷ୍ଟ ଏସରେଲା ହନେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁତା ଭାବ ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମତନ୍ତ୍ରର ଅଙ୍କୁଶ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ରହିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ତହିଁ ଅମଳରେ ସତ୍ୟ ହୋଇବ, ତହିଁ ଅମଳରେ ସତ୍ୟ ହୋଇବ, ତହିଁ ଅମଳରେ ସତ୍ୟ ହୋଇବ, ତହିଁ ଅମଳରେ ସତ୍ୟ ହୋଇବ। ଅଚ୍ୟୁତି ବଚନ ଅନ୍ୟ ନୋହିବ, ଅଚ୍ୟୁତି ବଚନ ଅନ୍ୟ ନୋହିବ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନୀ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଭଳି ସଂକେତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଲେଣି ତାହେଲେ ଜାଣିବା କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇ ସତ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଇସାରିଛି। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସେ କଳିଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟତର ବାଣୀ ମାଳିକା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ନାମ ନେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ବାଣୀକି ଆମେ ବିରାମ ଦେବା। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷା ମାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷା ମାମ୍। ମହାବାହୁ 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 ପାହି ମାମ୍, ମହାବାହୁ 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 ରକ୍ଷା ମାମ୍, ମହାବାହୁ 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 ପାହି ମାମ୍, ମହାବାହୁ 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 ରକ୍ଷା ମାମ୍। ଓମ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓମ ନମୋ ଭଗବତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ, ଓମ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ। ସୁଧୀଜାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।